बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मार मोहसिन आज एक नई वीडियो में आपके सामने उम्मीद करता हूँ आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्मेनोरिया के मुतालिक। डिस्मेनोरिया क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको इसकी सिम्टम बताऊंगा, फिर इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। डिस्मेनोरिया ऐसी खवातीन, ऐसी लड़कियां जिनको मेंसेस सही तरीके से ना आए, दर्द के साथ आए, शदीद दर्द हो या किसी और वजह से उनको तकलीफ होती हो, यानी कि मेंसेस के दौरान किसी भी किस्म की तकलीफ की वजह से, किसी भी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से पीरियड्स आते हुए पेन हो, तो इसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, यानी कि बंदिश हैज़ की वजह से बाज़ ख़वातीन बड़ी तकलीफ में होती हैं, जिनको पीरियड्स की वजह से या पीरियड्स के आने या देर से या कम आने की वजह से तकलीफ होती हो। वो ख़वातीन ज़्यादातर मोटी भी हो जाती है, जिसमें उनका बुता आ जाता है और ना वो काम कर सकती हैं। उनको बड़ी उन दिनों, खास दिनों में उनको तकलीफ होती है। वो ख़वातीन जिनको इस किस्म का मसला है, तो आज ये वीडियो वो गौर से देखें। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। इनके पीरियड्स के कम या दर्द के साथ आने की रीज़न भी बताऊंगा। बाज़ औक़ात ये होता है इन दिनों में जब पीरियड स्टार्ट हो रहे हों या दिन करीब आ रहे हों, तो ऐसी पोजीशन हो जाती है कि स्टार्ट में तो हल्का हल्का पेन महसूस होता है, और पीरियड जब स्टार्ट होते हैं तो उन दौरान बड़ी तकलीफ होती है। या तो पीरियड कम आते हैं या बाज़ का तो बहुत ज़्यादा आते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि यूट्रस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या यूट्रस के किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, या यूट्रस में किसी किस्म का कोई स्वेलिंग हो या उस वजह से पेन हो, तब भी ये इन्फेक्शन जो है पीरियड्स को रोकने में मददगार साबित होता है। क्योंकि वो ख़वातीन जिनको ये मसाइल हैं, पीरियड सही नहीं आते, इस दौरान उनकी ये हालत होती है। एक तो उनके सर में दर्द होता है, बाज़ वक़्त पूरी जान में दर्द होता है, बाज़ वक़्त यूट्रस के ऊपर, एब्डोमेन के नीचे, मिड में इतना पेन होता है वो बर्दाश्त से बाहर होता है। बाज़ वक़्त तो वो कुछ लड़कियां जिनको ये पीरियड सही तरीके से ना आ रहे हों, वो रोने भी लग जाती हैं, दर्द से कड़ाती हैं, क्योंकि पेन वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वजह से वो लड़कियां या वो ख़वातीन जिनको ये अवामिल हैं, ये तकलीफ़ है, यानी पीरियड्स का सही ना आना या कम आना या बाज़ का ज़्यादा हो जाना, उनके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। बाज़ का तो ये पीरियड्स इस सिचुएशन में होते हैं कि 2-2, 3-3 महीने नहीं आते, अगर आए तो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियां इन दिनों में वो कोशिश करें कि वो ठंडी चीज़ें या ऐसे लिक्विड फॉर्म जिनसे उनको यानी कि राहत मिले, सुकून महसूस हो, ठंडा फील हो, इन चीज़ों से अवॉइड करें। बाज़ औरतें, बाज़ लड़कियां जिनको ये मसला होता है या तकलीफ़ होती है, अगर वो कपड़े भी धो लें या ठंडे पानी में हाथ डाल लें या किसी और काम की वजह से पानी से रिलेटेड जो भी काम हो, वो कोशिश करें वो ऐसा काम ना करें जिससे उनको ये मसला हो। अगर ऐसी ख़वातीन जिनको ये मसाइल सामना है, इन मसाइल का, तो वो ख़वातीन कोशिश करें इन दिनों में ऐसे काम से अवॉइड करें ताकि उनकी सेहत बरकरार रहे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसका जिस्म फूलता चला जाएगा, जोड़ों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा। बाज़ वक़्त ये पोजीशन होती है सर फटने को लग जाता है, वो कहते हैं हमारा सर फट रहा है, बीपी हाई हो जाता है। बाज़ वक़्त तो बुखार की अलामत हो जाती है, जिस्म गर्म हो जाता है,
بعض کو بخار نہیں ہوتا اور جس پہ اتنی تپش ہوتی ہے جو کہ ان کی قوت برداشت سے باہر ہوتا ہے. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اس کو برداشت بھی کر لیتی ہیں اور ساتھ اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا رہے تو وہ اس کو بہتر فیل کرتی ہیں. بعض کا ایسی کچھ خواتین ہوتی ہیں جو ٹریٹمنٹ تو کرتی ہیں لیکن ان کو رسپانس کوئی نہیں ملتا، آرام نہیں آتا اور وہ بیچارے ہمیشہ پریشان رہتی ہیں. کچھ دن گزرنے کے بعد جب ان کی ڈیٹ گزر جاتی ہے تو اس کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ان کو موٹاپا، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، پیٹ کا لٹکا ہوا ہونا، تو اس طرح کی مختلف بیماریاں ان کو ہو جاتی ہیں. ایسی خواتین کے لیے آج کی میڈیسن میں بتانے جا رہا ہوں. یہ خواتین یا یہ لڑکیاں جن کو یہ تکلیف ہے وہ کوشش کریں ان دنوں ان چیزوں سے احتیاط کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور ساتھ یہ جو میڈیسن میں بتانے جا رہا ہوں ان تمام میڈیسن کو ایک کمبینیشن کے ساتھ استعمال کریں. جیسے وہ استعمال کریں گی انہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی وہ اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کریں گی. ان کے پیریڈز کے جو سٹارٹ ہونے کے دن ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ صحیح ہوں گے. یعنی کہ ان کے پیریڈ جب سٹارٹ ہوں گے تو پین نہیں ہوگا، ایزیلی ہو جائیں گے، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور وہ خواتین یا وہ لڑکیاں جو اس قسم کے عوامل سے، اس قسم کی تکلیف سے گزر رہی ہیں، یا بعض اوقات وہ لڑکیاں کسی کو بتاتی نہیں ہیں، جو نوجوان ہیں، شرماتی ہیں، یا جن کی شادی دیر سے ہوتی ہے، تو ایسی خواتین بعض اوقات ایسے چپ چاپ سی رہ جاتی ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے یا کوئی کسی اور وجہ سے بتاتی نہیں ہیں. تو ان خواتین کے لیے یہ جو میڈیسن بتانے جا رہا ہوں ان کے لیے انشاءاللہ بہت زبردست فائدہ دے گی. یہ میڈیسن سیپا 30 اور فاسفورس 30 اور سلیشیا 30، یہ 3 میڈیسن کا کمبینیشن ملا کے استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ان کو بہت بہتر نتائج ملیں گے. اور بعض میں اگر کسی کو اس سے بھی افاقہ نہ ہو تو کوشش کریں اس کی ڈوز میں سیپا جو ہے 200 میں یوز کر سکتے ہیں. اگر کسی کو پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہو، اس سے ریلیونٹ کوئی بات ڈسکس کرنی ہو تو دیے گئے واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.